Si Boom. Hoy! Okay ka lang? Kaya mo pa? Kung napapagod ka na, pahinga ka lang. Pahinga lang ha. Pero wag kang isuko. Napagod! Alam ko, Tanawa lagi. kaya mo yan. Kayanin mo ha. Oh my God! Lala, pre. Yung ginagawa nila guys, hindi na talaga to patas guys. Bangon. Hala! Yun. Good morning, Dirty Grip here. Trabaho na naman guys. Trabaho para may sweldo. Daming riders dito ah. Ngayon kag sticker. Oh, kuya hawayasan di mo papilit. Aper sabi. Pandamay. Hasbarna, gas. Hasbarna yan, gas. Hasbarna day. Guys, putik guys. Putik siya guys oh. Tago tayo guys. Guys oh, kawawa yung motor natin guys oh. Pinuno ng putik ni Doming guys. Trail site. Buhay pa pala tong trail site na to. 2010 akong last naka dumaan dito guys. 2010. Pinapil namin tong site na to guys.
Uy. Tubo. Takot ako dito sa downhill na to guys. Kasi naligid na ako dito minsan eh. Grabe yung pagkaligid ko dito guys ba. Kaya natagam na ako guys. Oh. Ano mo guys? Oh. Ganon na ganon talaga yun guys. Muntik na. Si Kabalintong guys oh. Please like and subscribe. Like and subscribe. Follow Kabalintong guys. New site guys. New site. Tin Gatungan. Ngayon lang tayo nakadaan ng site na to guys ha. Si Madi Grip yung ating guide. Bagong site to. Okay ang site na to guys. Downhill dito guys na kakaba-kaba guys. Yan guys. Yan.
Ayan guys, oh my god. Oh my god. Lala, pre. Oh no, oh my god. Guys, parang hindi ko ano tong site na to guys ba. Parang lala. Ayoko na guys. Maglakad na lang ako guys. Kasi hirap talaga guys. Lola. Wag mong buhian pre. Pre, dire dai sa dire pre. Dito tayo daan kay ayoko dyan. Ha? Pariharan eh. Dire na lang ko pre kay kung saan ka pupunta pre. Ano ba to guys ay? Itong kalaki nila guys ba? Oh. Huwag mo talagang i-drop. Oh. Yung ginagawa nila guys, hindi na talaga to patas guys. Itong si Manuel Yap guys, standing position na guys. Lo, guys, yung KTM guys, ginawang map guys, ginawang grass cutter sa kugon. Pag live ba na may signal. La. Uuwi na talaga siya oh. Ang motor ko guys, uuwi na talaga siya. Ayaw niya na magpapigil. Oh, yung mga kugon ba? Hinahardol niya na yung mga kugon. Gacha. Gwapo man talaga dito guys. Guys, yung ano dito guys, gwapo man talaga ito guys. Hindi lang nila ma-appreciate ba. Oh. Hala. Si Bum. Hoy! Luya po niya kung pare. Ay, tabangan sana ako kung pare ha. Ni pre, 1, 2. Ang atap ni kabawa ni pre. Ayaw pre, balihan ka. Pre, balihan pre. Napagod. Tanawa lagi. Ada na lang kagi pre. Hindi na to itomba pre. Dagan to dito. Hala oy. Oh, ayaw lampas kol. Ayaw pre. Manuel Yap on the boat ha. Wala scam ya. 450 CRF. Next. Dirt and wings on the boat. Murang si Mario Roman ba? Yeah. Oh, wala. Tanggal ka din na bombs. Oh. Ana ba? Oh. Tanawa. Oh. Home goodbye. Throwing technique. Tingi on the box. Parts out lang siya guys ha.
Atong KLX po 450. Sige. Palabas na tayo ng trail side. Tumidilim na. Hanggang dito na muna guys.